Mayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi katawhan sa Dios kamo naa sa inyo nga mga panimalay karon nga nagtanaw sa ato ang live streaming sa atong midweek prayer meeting. Nagapasabato sa Dios nga aniya sab kita nagasimbang nagadahay kaniya ning tunga-tunga sa semana. Alang sa tawag sa pagsimba, kung gihangyo ang katawan sa Dios nga manindog agig pagtahod niini, lakip katong mga kaigsunan nga naa sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Dali kamo og duyog kanako sa pagdaig ug paghimaya sa atong maluluyon ug gamhanan nga Dios. Katawhan, Takos ug angayan gayud siya nga pagadaygon tungod sa iyang mga katingalahang buhat dinhi sa atong mga kinabuhi. tanan, Dawata o Diyos sa among kinasingkasing nga mga pagdayeg o pagsimba sa imong mahimayaong ngalan. Yesu Kristo among Ginoo. Padan kita sa pagtinog alang sa awit sa pagdayeg. Ginadaig o gihimay ikaw na mo o Diyos, among amahan nga langit nun, ning tunga sa simana, uban sa kasing-kasing nga mapasalamaton kayo sa imong makaunayon nga pag-atiman kanamo, paglig-on kanamo, pagproteher kanamo sa mataglakaw nga among pag-aadtuan ug asa kining dapita. Salamat labaw sa tanan sa kinabuhi nga among napahimuslan hanto din mga gutlua bisan pa man sa kadasig nga niya nasab kami ni ining imong katawhan magahimaya magadaig magasimba diha kanimo pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Adlihi ang among magsingkasing ug nauna samtang manimati kami sa mga pulong sa diha sa balang kasulatan ug ingon man sa mga mensahe sa awit nga among pagadunggon. Kining tanan among gitugyan uban sa dako kayong pagpasalamat pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo manluwas. Amen. Diyos sama ang daygon, anak ko, ang Espiritu Santo, sukat pa sa sinagdanan, karunong sa
Alang sa pagbasa sa tubag-tubag, anak kini makita sa Panultihon 22, 1 hangtod sa 6. Panultihon 22, 1 hangtod sa 6. Nagkanayon. Kung papilion kamo sa maayong kadungganan o sa daghang bahandi, pilia ang maayong kadungganan. Katawhan, Ang maayong kabubuton mas bililhon pa kaysa sa lapi ug bulawan. walay kalainan ang dato ug ang kabus, kay pareho silang binuhat sa Ginoo. Katawhan, Ang tao maayong panghuna-huna makakita sa umaabot nga kasamok ug mulikay siya niini. Apan dili kini tagdon sa tao nga wala maggamit sa iyang hunahuna ug unya magbasol siya sa kaulahian. pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bahandi, dungog og taas nga kinabuhi. Katawhan, Kung gimahal mo ang imong kinabuhi, palayo sa mga litag nga maoy mo bitik sa maong dautan, sa mga dautan. tanan, Tudluwi ang bata kung saon niya pagkinabuhi o hinunduman niya kini sa tibok niyang kinabuhi. Alang sa awit sa pangandam, atong awiton ang pag-awit subliun ta. Ang patukuranan karon sa mensahe nga atong pagadunggon ining kagabhion, ana makita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, 1 hangtod sa 7. Mateo 18, 1 hangtod sa 7. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata o gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon og magpakasama niining bataa.
ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiptan og dako nga galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa lawod. Pagkalaot gayud sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kinsa kining mga butanga mahitabo gayud kanunay apan alaot ang tao nga maghimo niini. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa mga pulong atong gibasa malingkod palihog. Magampo ta alang sa pagpamalandong nini nga kagabion. Dalaygon og mahimayaon nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Aniya usab kami amahan nga nagaduol kanimo karon sa pagsimba, sa paghimaya kanimo ug bisan pa sa pagpatalinghog sa imong mga mensahe dinhi alang kanamo niini nga kagabion. Salamat o Dios sa gasa sa kinabuhi o ginaot, ikaw gayon mag-aandam sa matag usa sa imong mga katawhan karon ani aman dinhi sa iglesia o ana sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nanimati karon niini nga mensahe o God. Gamita kining imong ubos nga alagad o Dios alang sa pagbahin-bahin sa imong mga pulong sa gihapon. Hinaut ikaw lamang gayod ug wala nay lain pa ang mapasidunggan sa among taliwala. Kini ang among pagampo pinagi kang Kristo among Ginoo. Amen. O amen. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa pipila sa atong mga kaigsunan nga niya dinhi karon og sa atong mga kaigsunan usab nga naa sa gihapon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nakiguban kanato no sa ato ang pagsimba niini nga midweek prayer meeting of September 16, 2020. Kung nakabantay mo ang atong teksto bahin gihapon sa mga bata human na manunta ang Children's Sunday no. Ako lang ni-emphasize para mahinumdum gitag maayo because our lives, we are always surrounded by children. Whether our own children, atong kaugalingong mga kabataan diha sa atong panimalay o bisan diha sa mga palibot kung diin ta mahimutang, no? Magdepende gyud na sa ato ang pagkinabuhi. And that's why I wanted to emphasize kay murabag katong nakoy nabasahan sa usa ka sugilanon sa usa ka pastor nga for 2 or 3 Sundays na ang iyang wali bahin sa kanabang Matthew 6:33 no kanaganing kinumduman ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Hibulong ang mga tao, pastor nganong ikatulo na maron Domingo seek ye first raman gihapon ang imong wali. Ningon ang pastor nga hangtod di mo kay bawang mangita una sa gingharian sa Ginoo. Di gyud ko muundang og wali aning seek ye first. Mao sad ni ako aron hangtod di ta kay baw unsaon pag kinabuhi sumala sa usa ka bata, no? Dili gyud ta mo di ko mondang og wali. Magbalik-balik ko sa kong wali bitaw. Kidding aside, no? Kani mga bata kung unsa lagi ang ilahang makit-an, kung unsay ehemplo nga ilang makita sa ilang kinabuhi, maayo kay na sila mosunod. For example, nayo sa kasugilanon sa usa ka bata nga ni-attend og usa ka kasal, nitambong siya kasal. Paghuman sa simba, kuyog man siya sa iyang igagaw, nangutan na siya ang iyang igagaw niya. Ingon to yung igagaw. Bata man, mga 8 or 10 years old. Ingon niya ang maguwang igagaw. Attend mga kasal, unsa may giingon sa pastor? Pila ra gid ka buok ang asawa, nga mamahimong asawa sa lalaki. Dali kay nakatubag ang bata, ingon ang bata, 16 ka buok. Ha? Ingon dili oy, nganong 16 man? Nganong nakaingon man kang 16 ka buok? Ingon man si pastor nga. Pag ingon niya ang pastor ningon siya. Ingon siya, iad. Ingon na pastor, for better, for worse, for richer, for poorer. 4 plus 4 plus 4 plus 4, 16. Yang una nga 16 gyud na pwedeng maasawa sa lalaki. Dili. Ingon ang dili oy, kawagad. Dili usara, no. Mao di kay nakaingon ang bata kay iha day nakit-an. Na siya ehemplo siya kinabuhi nga daghan ang iyang nakit-an nga pares sa iyahang nailhan. My friends,
Kay balo mo, ang mga bata, dali kay na silang ingnon ta, mahimong influence, kay ingnon ta, just like a sponge, no? Kung kaning spongha, imong ibutang sa tubig, mo suyop din siya sa tubig, mo sa niyang mga bata. Pero ang pangutan na mo, kinsa man gyud ang ehemplo? Kinsa man gyud ang mamahimong ehemplo? Kita ba or ang mga bata ba? Kaysa pagkatinud lang, kung kita ang pangutanon, kung mata ni Jesus, according to Jesus, according to the story that we just had heard, no, nga atong nadungog gikan sa pagbasa sa teksto sa atong lay preacher si Sister Marina Balo. Atong nadungog nga brabag ang concern sa mga tao. Ang ilahang concern is kung kitang mga adults ang pangutanon, kitang mga hamtong na, like sama sa mga disipulo, ang ilahang gipangutan na kinsa man ang mas labing dako sa gingarian sa langit. Meaning, they are concerned with positions, titles, and rank. Mao man na kita usahay, no, murag kumingon gani ka, unsa may ranggo nimo? Dili. O like for example, diha sa eskwelahan, unsa man ka nga klase? Like kami sa una sa high school kung section Rizal ka, pinakataas ka. Mo Bonifacio na kay ka, ikaduha lang ka, hangtod magkaubos na siya, no? Or kung mayong ka first ka or primary ka, taas ka, magkaubos naa gihapon siya distinction. Ingana ang patudlo sa tuang kinabuhi. We are all concerned with possessions. For us probably, these are very important in the world. Our relative worth and value in the world is measured by the positions we hold, by the titles we have, or by the rank or status we hold. It is sad that some very wonderful, beautiful people are seen valueless, and these are the children. And in fact, for Jesus, alang kang Jesus, sila sama kanila, kung sumala pa kang Jesus, mao kini ang tinuod gawas kung mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kay ang gingharian sa langit, it's not about status or rank. Wa may mas labaw na to, we are all created in the eyes of God. Amen? Kitang tanan at unsa man ang atong naong magwapo man ta parehas ni Jason. Diday magwapo. Magwapo man ta unsay ato ang mga dagway. Wa gid ta atubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo, we are all created equal. Apan sa Ginoo, He wanted to make an example of little children. Mo nang una, no? Kung makakita takin sa man ang maayong ehemplo, unas tanan of course, si Jesus nagsulti, live like little children, live like children. Unsa man, dili kay magpa-childish ways ta, dili kay magbinata ta. No, kalabaw say magbinata ta nga may like ako, mamarayag din ko sa kung sa kay kung tubig magbinata rin ta, masuko din ako sa, hey, kuadtog imo ha. Kasabaan din ta. Or my love, dami kong kape ba magbinata. Mayong sa din ako sa, kutog imo. Dili madag binata, dili madag parayag. Pero bitaw, dili ingana ang gusto sa Ginoo. Ang gusto unsa may gusto sa Ginoo? For us to really enter, for us to be qualified to be in God's kingdom, we need to be humble and friendly, jolly and happy, giving and forgiving, to name a few, sama sa mga bata. Kini mga bata, mapainobsanon kaayo, mahigalaon kaayo, unless og imo nang tudloan ng bata, labi nagmag-away ang ginikanan, moingon dayong ginikanan, ay kadto anang balaya. No? Kita rin nagtudlo sa mga bata nga atong padumton sila sa lanyaw. May mga bata, dili, magkagduwa man yun ko. Wa, gid tayo mahimo. Dili ingon ana. Kay ang bata, bisag mag-away na karon tiod-tiod, mag-uli dayon na, ingana sila ka-friendly, ingana sila ka-forgiving. They are always happy in their hearts. And we need to do that as well. Labi na ning panahon na daghan na kay magmugot mo nang ang mga wrinkles. Di gina matabang rabas sa mga unsa na inyong ipamutang chinchunson. Sa panay ipamutang naon kay gusto tang mo facelift o ban pa nga
Di gina makatabang ng mga butanga. But if you are always happy, you smile often, no? Ako gani, bahalag ko ang naniya kong ipon, smile lagi hapon ta, pasalamat gyapon ta, Ginoo, malipayon lagi hapon ta. When we use those facial muscles, we look younger. Tinood ba na? According to science, you look younger when you use your facial muscles to smile, to indicate that you are happy. Lisod mo sa na i-fake ang smile nga kanang murag crocodile smile ko no ba kanang kabantay ka na pasusain basta smile ako ng crocodile kapako na day ko na. Dili ingon ana kanang tinuod gyud nga smile kanang matinud-anon gyud gikan sa imong kasing-kasing nga malipayon ka. That's how children are, and that's how we need to be like that. Malipayon sa tuwang kinabuhi. Kay mo na ang gusto sa Ginoo kanato. We are always happy. Mo na bitaw mo na ta. Kumusta katauhan sa Dios? Moingon dayon ban. Mao lang gihapon pastor Dali sod kay kinabuhi pastor. Dili. Ang saktong tubag, I am blessed. Meaning gipanalanginan ta sa Ginoo sa tong kinabuhi, and it makes you happy. Amen. Sa katong tinuod nga musultig, I am blessed ta. Sa uban naman siya mingon na pugos ng pastor sa doy pasultion magitaan ay nga di ta ganahan. Dili kanang I am blessed gid nga malipayon gyud kang ipanalanginan ka sa Ginoo with all of your heart. It will create a new happiness, just like little children. Awa ng mga bata. Murag akong anak. Moingon na siya, Papa, paliti kong toys. O niya, mo to sige, lisod sa kay na mamakaktawa ko'y kwarta anak dili ginamay ka to sa una pwede pa makasulod ko. Mo kuyo din sige, pili nag toys. Mamili na siya toys, makita gani siya sa presyo nga mahal mo siya. Ay, ayaw lang ni Papa kay mahal ni. Para niya mo adto na siya, kanilang Papa sakto ni. Gamay ra apan malipay na siya. Sige na gina siya hug, sige na siya pasama. Thank you Papa, thank you Mama. Basta yung mama, yung thank you, bisag si Papa nagpalit. Bitaw, joke. Kaming duha. Thank you. That's how happy children are. Secondly, kung kinsa man ang mayong ehemplo, it's not just the children, but us as well. Be mindful of our ways or else. Nagi ng or else. Warning manggod nga text. Kani manggod nga teksto, it's not just teaching us, but it is a warning as well. Ang ganina nga tubag-tubag ganyong gibasa diha sa panultihon 22 uno hangtod sa 6. It's also part of my text of the sermon this evening. Kay kini actually kung imong basahon pagtudlo pod ni no kung makabantay mo from verse 1 to 6 from verse 1 to 5 nagtudlo siya bahin sa pagkinabuhi kung unsaon nga magkinabuhi nga matarong magkinabuhi nga sakto not living lavishly but living righteously but living in accordance to the precepts of God. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga atong ikinabuhi, and that is something likewise nga gustong itudlo ni Jesus kanato, and that's why iya ginang gi-emphasize ayaw gid mo nga mahimo mong dili maayo nga ehemplo ngadto sa mga kabataan, or else mas may paghigtan na lang nimong liog, mas may itambog na lang kag asa kang angay itambog. Kay para sa Ginoo dako kay nang sala nga atong gigiyahan ang mga bata sa dili maayo nga kinabuhi, whether we are parents or whether we are kanabang traveling or we have met children nga dili maayo atong tagad kanila. My friends, we are all judged before a God who knows everything of who we are. Nakakita ang Ginoo kung kinsa kita. And that's why, my friends, let us always be mindful. Let us always be careful of what we do, because these little children can actually imitate. Pwede silang musunod, mukopya, ug unsay atong gihimo mo nang bati kay ba moingon ta ayaw gyud og panigarilyo, ayaw gyud og pag kanang inom ha. Pero kita atong gibuhat unsaon manatog sulti sa atong mga kabataan kung kita mismo ingon ana. And lastly, kung kinsa man ang maayong ehemplo, pagpangutan na sa kabantay mo nangutan na ang mga disipulo. O kinsa man ang labing dako. Unsa may gibuhat ni Jesus? Mitawag siya og usa ka bata ug gipatindog niya kini sa iyang atubangan. Og ningon siya,
ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama nini sa akong ngalan magadawat kanako. Meaning kinsa man ang maayong ehemplo labaw nining tanan. It's not only the children, it's not only us, but most importantly, it's Jesus Christ more than anything else. If you haven't known Him yet, kung wa pa ta kailagkin sa Jesus, kinsa man day si Jesus? Basa po tag Bible. Let's journey our life with Jesus when we read each pages in the Bible, especially in the New Testament. Let us know Jesus more, and we will know who Jesus is in the eyes of a child, who Jesus is in our very own eyes, as we live continuously sa magapadayon kita sa pagkinabuhi ni ining makuyaw ug malisod nga kahimtang karon. My friends, there is no one else that we would rather emulate. There is no one else that we would rather be o atong himuong maanindot nga ehemplo kundili ang atong Ginoo Kristo. Personally, me, I haven't been inunta perfectly nga nagsunod sa Ginoo. I am getting there. Kay ang kausaban, it's glory on glory. But for me, it is a conscious effort, people of God. It's not magical nga ma-change but mausab ta ba. It's a conscious effort. Kay balo kang sayop, ayaw nagbuhata. That's the Spirit of God telling you. That's the Spirit of Christ trying to make you more like Him each and every day of your life. Listen, paminawa ang tingog sa Ginoo. Pinaagi siyang mga tingog diha sa pagtulunan sa maayong balita diha sa Biblia. Kay kung ato siyang paminawon, atong ikinabuhi labaw sa tanan, then we become Christ-like. Dili gyud mahimong si Kristo kay usa ra man si Kristo. But Christ-like in our manners, in our characters, in the way we do, and in the way we kanabang atong pakigdugtong sa atong isig katao. Mahimo tang sama kag Kristo. Hinay-hinay sa matag adlaw sa atong kinabuhi. But again, it is a conscious effort sa atoang mga kinabuhi. Kinahanglan ato gid ning buhaton. So lastly, as we focus on children, allow me to read a quote. Mubo ra gid nga quote god nga gisulat ni Henry Ward Beecher nga nindot kayo ang iyahang pagpahinomdom ba. According to him, as he wrote, and I quote, he said, "Children are the hands by which we take hold of heaven." Usbon nako, children are the hands by which we take hold of heaven. Ang mga kabataan kuno sama sa mga kamot nga atong kuptan sama sa langit. Mga kaigsonan gining kagabion, sa ato ang padayon nga pagpamalandong sa atong mga kinabuhi. Let us not only look at children, dili lamang tamutan-aw sa mga kabataan isip, ehemplo sa atong mga kinabuhi. Ayaw kalimot nga sila usab ehemplo sa atong mga kinabuhi. Apan kita usab timani ang mas labaw nga ehemplo ngadto kanila pinaagi sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. But most importantly, ayaw kalimot nga diin kita nakakuha nini nga ehemplo gikan lamang sa atong Ginoo Kristo. Timani way makausab sa atong mga kinabuhi. Even if we do this consciously and yet we do not ask wa nato hangyua ang Ginoo, wa ta magampo nga ang Ginoo mag-usab kanato, di gyud ta mausab. It's only God who can change our ways. It's only God in Jesus Christ who can change our character. So let us continue to offer, to dedicate our lives unto God each and every day of our lives as we await for His return. Samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Kay nindot sa gihapon ako ginangusbon. It is my dream o ginaot inyo usab ka ng pagampo o kanang pangandoy sa kinabuhi ba. Ngayon nagbalik sa Ginoo ang inyong badunggan gikan sa Ginoo kanang Ginoo moingon gyud, "Well done, my good and faithful servant." Hopefully, my brothers and sisters in Christ, we will hear those wonderful words as we live on, as we continue to live on as Christ's children. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong mga pamalandong, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong mga pulong o Dios. So ginaot nasayod kami o God kini nga mga pulong
dili gayud mahimong kawang diha sa kinabuhi sa imong mga katawan na paninunoa, pinaagi sa imong pagtandog sa matag usa ka namo, pinaagi sa imong paggiya o Dios. Kami makabaton og kinabuhi o Dios nga makapalipay, makahimaya diha kanimo. Panalangini kami og ang makinabuhi usab sa mga kabataan nga padayon namong gidala og gitugyan diha usab kanimo. Pinaagi kang Kristo, among Ginoo kami nagampo. Amen og amen. Og nini nga gutlo sa tong pagsimba adto nakita sa tong panagambitay sa tong mga prayer requests, sa mga pasalamat og mga prayer requests. So while magambitay kami, I will personally be on the chat group no sa atong live stream to hear from your prayer requests. So Pastor Zenny and the rest of us here will share our prayer request no magambitay mi. While in your homes no sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, please share pakigambit sa inyo ang mga pagampo o mga prayer requests. You can hold hands, pray among each other, pagampo mo uban sa inyong mga kaigsunan, and also pray for our country, for our brothers and sisters no sa iglesia, ilabi na ang naay nagmasakiton og ang padayon nga pagampo alang sa kasulbaran niining pandemic nga atong gisagubang karon. Please include prayers, and please share your prayers diha sa to ang chat box karon.
ang mapasalamaton ug matinud-anon nga kasing-kasing ug kinagbuhi mag-atong dad-on ngadto sa Dios uban sa pagdala sa atong mga ikapulo ug mga halad kay pinaagi niini malipay ug mapasidunggan nato ang Dios. Katawhan sa Dios sa makausap pa ang atoa nga mga halad pasalamat ang ikapulo. Ato lamang ipadala kini ana sa atoa nga mga accounts sa church, sa atong RCBC accounts, savings, checking, BPI, BDO ug sa ato ang GCash kung dili gyud kita makaari dinhi sa iglesia tungod niini nga ato ang kahimtang karon. Daghang salamat sa imong karonayon nga pakigpagigbulig kanamo niini nga mga programa o ministries sa church. May the Lord bless you and be generous to you always. Mahindog kita nga itong awiton, ang awit sa pagtunggan, ang hingpit nga paglaom ko. Magampo kita. Gamahan og balaan namo nga Dios, sa pasalamaton kami Ginoo sa imuha nga pag-uban kanamo sa pagsimba o pagdaig kanimo sa presensya Ginoo nga mo'y nakahatag kanamo og kalipay ug kahupayan sa tanan nga amo ang mga kasinatian. Salamat usab o Dios sa makanunayon nimo nga pag-atiman sa imong katawhan, sa pagparagayday nimo sa mga panalangin sa kadagaya nga
nganhi ka namo nga imong katawhan. Dear God, we pray also, Lord, for your continuous guidance and protection and safety sa among mga kaigsuunan nga atoa sa mahalayong mga dapit sa nagkailaing nga parte ni nga nasod o atuman sa nagkailaing nga lugar, O Diyos, ni nga kalibutan. Among mga pag-ampo, O Diyos, nga ikaw sa kanunay magauban kanila, sangkap kanila, O Diyos, sama usab sa imong pagsangkap kanamo nga imong katawhan nga niya karon dinhi niini nga pagsimba. Salamat, O Diyos, sa imuha nga makanunayon nga pag-atiman. Salamat nga ikaw mo nahimo namong taming og dalangpanan sa matag adlaw diha sa among pagkinabuhi. Ug mapasalamaton usab kami, O Dios, nga imo na usab kaming gipahinumduman nga si Hesukristo mo ay mahimong ehemplo namo diha sa amoa nga pagkinabuhi. Salamat, Ginoo, nga gipahinumduman mo usab kami nga angay namo atimanon usab ang among mga kabataan diha sa iglesia. Dili namo sila pasagdan nga magatubo sila nga walay kahibalo bahin kanimo. Apan magtubo sila nga anaay kahadlok o ganunay kaalam nga dihikan kanimo. Gihay, O Dios, sa among mga kabataan ug ang mga ginikanan usab nga nagaatiman kanila. Hatagi sa kaligon, O Diyos, o kalantip sa panghuna-huna ang imong mga katawhan. Ginoo, mapasalamaton usab kami diha kanimo sa imong nga gipaabot nga kaayuhan ngadto kang Ansel Kim Insong o kang Darius Insong, dear God. But Lord, we still pray for their complete healing. Kaya nahibalo kami, O Diyos, nga ikaw mo'y pinakamaayo nga physician. O nahibalo kami nga ikaw magapadala sa imuha nga kaayo, sa imuha nga comfort and healing ngadto sa imuha katawhan. Salamat usab, O Diyos, sa kaayuhan nga imong gihatag ngadto kang Brother Ismael de la Calzada o kang Brother Bobby de la Calzada. Salamat nga ikaw sa kanunay, O Diyos, nagahatag kanila sa maayong panlawas o nagatagbo sa ilang mga panginahanglanon ngadto usab sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ang Ginoo, among gidala usab diha sa mga pag-ampo ang mga board exam for physician, dear God. We pray, Lord, nga magmalampuson kini uban sa imong panabang. Among pag-ampo, O Diyos, nga ikaw magahatag usab og kaalam og panabot ngadto sa imuha nga mga kaanakan nga magapahigayon magatake niini nga board exam, dear God, ngadto usab sa licensure examination, dear God. We pray, Lord, for your continuous guidance and grace to your people. And by your grace, Lord, nahibalo kami nga ikaw magapadala usab sa healing sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan, O Diyos, gumikan niining among nasinati karon nga pandemya. We know, Lord, that our faith in you is greater than our fear. And we pray, Lord God, that you continue to bless your people, that you continue to protect your people from any harm. We know, Lord, that you'll always be there for us. Nahibalo kami nga sa kanunay ikaw anaa sa among kiliran. Ikaw nagahatag sa kaligon, ikaw nagahatag usab sa maayo nga mapanghuna-huna. Ikaw nagahatag, O Diyos, sa kaalam. Ikaw nagahatag sa tanan nga anaa ka na mabusa, O Diyos. Ikaw angay lamang namo nga pasalamatan. Salamat, Ginoo, sa imong faithful nga ni kanamo. Salamat sa imong pagpadagayday kanamo sa imuha nga mga panalangin. Ginoo, bani ang imong katawhan ang ato ang naa silang mga panimalay karon, O Diyos, ikaw unta usab nga giya kay na sa kanunay makatagbo sa ilang mga panginahanglanon. Salamat, Ginoo, sa imo nga kaayo. Ug karon katawhan sa Dios, ang gugma sa Dios, ang kaalam, ang paglaom, ang kalinaw, ang kalipay nga gikan sa Dios. Manaa kaninyo dili lamang niini nga panahon apan sa tibok adlaw sa inyong pagkinabuhi uban sa atong manluwas ng Hesus Kristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Balang Espiritu Santo. Amen o Amen. Mayong gabi, katawan sa Diyos. Shalom, everyone. See you on Sunday, live streaming and sa face-to-face nato nga pagsimba. 10:38 a.m. and 10:30. English, 8 o'clock. That's our English worship service. And 10:30 is our Cebuano
Bisaya. No? So, God bless you.